bugtong na tong paglaom. Way lain. Way laing anak sa Dios. Amen? Nga nagtubos kanimo og kanako si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa atong amahan. Amen. Unang amo mong gaydan sa tinuod jud nga moayo nato. Sa tinuod jud nga mousab nato. Dili tao makaayo nato kundi si Kristo lang. Amen. Pinaagi mo ng atong gi-highlight ang catechism. Muna pinaka-importante nga nawa nato sa simbahan. Kung eskwela kag ning elementary, daghan kay kag libro ipangda. Ang imong bag na puno sa mga libro, kinabugatan. Nako kay imong bag gamay kay kang bata, no. Inig uli, wa joy basa-basa, no. Pila ka katuig sa elementary, unom. Pila ka katuig sa high school, unom. Tapay K-12. Sa college, 4 ngadto 5. Yan sa masteral, duha.